टिकेट 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 भाई टिकेट टिकेट सुजनपुर को दीटा कौन कहले सुजनपुर कहीं सुजनपुर बस रही ना कौन ना आज्ञा मुझे पचारूली क्या देखा करने आसती ना किए बंधुबांधव अच्छा नाई भाई ट्रांसफर हो जाऊँ ए बयस पुणी ट्रांसफर अरे भाई मुझे जड़े शिक्षक पिलाटे परीक्षा कॉपी करूला धरली बोली मोर सुजनपुर को बदली हो गला। अच्छा आजिकल पिला कॉपी धरले बदली हो कॉपी करुवा पिलाटा मंत्री को पुओ तो ट्रांसफर कले तो कले एकाथरे सुजनपुर कहीं भाई सुजनपुर कौन एमती असुविधा कि कथा है आज्ञा अन्य गाँव पिला माने मेला महोत्सव देखुं हेले सुजनपुर सबुदिन मर्डर आउ गुंडा गड्डी चली मर्डर डेंजर कहाँ क्या सुजनपुर आसत बोला तो आज्ञा रख रख आस लोकनाथ नमस्कार 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 कल्याणी मो स्त्री कल्याणी दीन बंधु मो पिला बेल सांग नमस्कार आम एकाठी कॉलेज पढ़ुलु तारी भरोसा एठिक आसवा कथा। अच्छा दीन बंधु घर फर बंदोबस्त करिछ ना नहीं घर हो कौन मोरी घर रहिबो आउ चिंता कौन हो अच्छा। चल अच्छा लोकनाथ ये कौन है तमें 10वीं श्रेणी क्लास टीचर तुमको ऐसे प्राइवेट स्कूल जॉइन करियो पड़ला असुविधा हो कौन प्रथम श्रेणी पाठ पढ़ी पढ़ी स्कूल पाई काम करी बुढ़ा हो गली तो सरकार खुशी रे मते प्रमोशन पठे देले जा को भाई या को कहते भाग्य खराब नहले राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक तुमको एटी मो पाखरे चाकरी करियो पड़ता था सेतेरे कौन अछि भाई ढेंकी स्वर्ग गले भी धान कुटिबो ना कौन बुझलो भाई तमे बोली चली आसिला आउ के हिथिले छी 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 की काळ हैला कहलो तम भली जने आदर्श शिक्षक अवश्य एटा आम ए स्कूल भाग्य तमे आश्चर्य सुनी आम सार माने भारी खुशी बुझिला ए देशर डाक्तर इंजीनियर आईएएस तो आरंभ करी जेते सब बुद्धिजीवी रहिले समस्त हम हाथ रे गड़ा याठो अधिक गर्व कल करबो कहलो अच्छा दीन बंधु सब दुकान नागा नागा लिखाई सब दुकान तारी नहीं दुकान सब अन्य मान करो हेले तार नार सब चले खाली ब्लॉक ऑफिस पोस्ट ऑफिस थाना और स्कूल को छाड़ देले बाकी जहाँ रहा सब नागा नागा आउ जदि किए नुआ बोर्ड टंगेबो ताले नागा आसीबो से बोर्ड गुडा तळकु फेंकी दबो तापरे टंगेला वाला को सीधा ऊपर को पठे दबो अच्छा मुश्किल पुलिस पुलिस नाहंती ना कोन अछंती हेले माई नुहंती के गाई नुहंती नागा समस्त को मुह बंद कर देछि हेले कहबनी भाई मर्द नाहंती बोली अछंती सेमितिका चारि दौड़ी कटा न हेले कार गरज पड़छि भाई तांको संगे टक्कर दबो ताले बस से जहाँ सब सुनली सब सत अच्छा ये नागा चरित्र किए ओहो व्यस्त कहीं होच एई तो गाँ रे पास देइछ बळे बळे सब जानिबनी नागा एमासर बटी 24,700 मु जाने 300 टका कम अच्छी लाकता इलाका जन को छाड़ी आसी हाँ आज्ञा से दुकान पुओ दियो भारी खराब ए मास छाड़ी दो कहला आर मास सबुतक एकाठी दे दो बोली कहिछि साइला नागा आईन रे पुणी क्षमा अबे एतिक जानिन कहा को खलास कर दे नागा जेतिक इनाम दे क्षमा कर दे सेतिक जबान बंद कर दिए साइला नागा आईन रे क्षमा नहीं क्षमा नहीं मु भाभी सुजनपुर निपट मफसल है ये तो कोठा घर मालुक माल कि बाण माइल मो सुजनपुर ताल बढ़िया जगह कौन यही तुम पुओटी पुओ नुहे पुओर मामू माने मो स्त्री भाई बुझिल दीन बंधु भाग्य खराब
ଯୌତୁକ ତ ମିଳିଲାନି, ଏଇ ବାଳୁଙ୍ଗାଟାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା କଥାକେ ମୋ ଭାଇକି ଉରୁଗୁଣା ନଦେଲେ ତମର କଣ ଭାତ ହଜମ ହଉନି? ତମେ ଚୁପ୍ କର ହୋ। ତମ ଭାଇ ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ନା, ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ସତ କଥାଟା ବୁଝେଇକି ନ କହିଲେ କୋଉ ଦିନ କହିବ ତା ରୋଜଗାର ସେ ମତେ ପୋଷୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଝିଲ ପା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଖାଲି ତୁ ଟିକେ କଳେଇକି କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ନୋକାଇ ପାଖରେ ମଣିଷ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯା, ଏଇ ନେ ବାହାରି ଯା ଏଠୁ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ। ହେଇ ଇଆଡେ ନୁହେଁ ସିଆଡେ। ଓକେ। ତମେ ସେମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ବିଚାରା ପ୍ରେମ ଆମର କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହି ଆଣିଛି, ତମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା, ଉଲ୍ଟି ଗାଳି ଦଉଛ। ମଠରେ ଖାଇ ଖଟରେ ଶୋଇବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, କୁଳାଙ୍ଗାର କୋଟିକା। କୁଳାଙ୍ଗାର ନା କୁଲଭୂଷଣ ଖରବନ୍ଧା। କଣ କହିଲୁ? ରେଡିଓ ଯାହା କହ ଥରେ ଛାଡ, ଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମାଲ କାଇଁ? ଲୋକ କାନ୍ତି ଲୋକ? ଆରେ ତୁ ଶହଟା କାଇଁ କରୁଛୁ? ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଘର ଭିତରେ ରଖିବ, ବୁଝିଲୁ? 2 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛେ। ଆସ କଲାଣି, ଆସ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଭଉଣୀକୁ ତ ଦେଇଛି ଆଉ। अरे प्रेम तो किस्मत पुणी याद थला। ଯାହା କୁହ ଲୋକନାଥ, ଯେତେ ହେଲେ ସେ ତମ ଶଳା। ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ତାକୁ ଏମିତି କହିବାଟା କଣ ଭଲ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତମ ପୁଅ ତ କାହିଁ ଆସିନି? ପୁଅ ତା କଥା କୁହନି, ଠିକ ୟାର ଓଲଟା। ଏ ବାବୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କୌଣସି ଚାକିରିରେ 3 ଦିନରୁ ଅଧିକା ରହିପାରୁନି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଥର କଣ ବାବୁ ଚାକିରିରେ 4 ଦିନ ରହିଗଲେଣି? ଏଥର କାମରେ ମନ ଲାଗିଛି ବୋଧେ। Halt! What is this? Barsat. ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଭଲ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଘରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥବ, ତାପରେ ଏତେ ଅବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଧର୍ମ ସହିବନି ଆଜ୍ଞା। ବଜାତ ଟୋକା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମୁଁ ଧରା ପକେଇଥିଲୁ। ଆରେ ଲିନା ତମେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛ? ଆଜି ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ, ତମ କଥା ବୁଝୁଛି, ବୁଝିଲ? ଲିନା ଲିନା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତମେ ୟା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଲିନା 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 ଠିକ ଅଛି। ଆବେ ହେ କଣ କଲୁ ତୁ? ପରଦିନ କହିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କାଲି କହିଥିଲେ ଚଳେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଜି ସତ୍ସତିକା ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତାରି ଆଗରେ ମୋ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଡୋରମ୍ୟାନ ନା ଗୁଇନ୍ଦା ପୁଲିସ ବେ? କୁଆଡେ ଗଲା ତମର ସେ ମ୍ୟାନେଜର? ମ୍ୟାନେଜର 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 What happened? What is it? After all a doorman, ସେ କଣ ନିଜକୁ ଭାବିଛି କି? ଥାଉ 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 ସାର୍, ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆଉ ସିଏ କଣ କରିବେ ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ମୋ ଚାକିରିଟା ୟା ଭିତରେ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେବେ କଥା କଣ କି ସାର୍, ମୋ ଚାକିରି ହେଲା ସର୍ବମୋଟ 3 ଦିନ। ଦରମା ବାବଦକୁ ଏ ଡ୍ରେସଟା ହଉଛି ମୋର, ଆଉ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟୋପିଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଇମା ହାय ଭଣଜା। ଓ ହେଡମାଷ୍ଟର, ଓ ହେଡମାଷ୍ଟର, ଆମ ନୋକାଇ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ହଉଥିଲା ପରା, ଏଇ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖିବ ଆସ। କିରେ ଚାକିରି କଣ ହେଲା? ଚାକିରି କଥା କଣ କି ବାପା, ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଦିନି ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ ଧରି ହୋଟେଲକୁ ଆସେ। କାଲି ସେ ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଡାଟିଆ ଝିଅ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଖୁବ ବକିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ତ ରାଗିକି ନିଆ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସେଇଠୁ ମୋ ଚାକିରି ଛୁଟି। ବାଃ, ଭାରି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ହରେ କିଏ କଣ କଲା ନ କଲା ତୋର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ତୁ ମଣିଷ ହବୁ ଜଗା, ମଣିଷ ହବୁନି। ଯୋଉଠି କଲୁ ଏଇଆ କଲୁ, ୟାକୁ ନିଜେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇଠି ଶୁଣ, ତମ କଚେରୀଟାକୁ ଏଇଠି ନ ବସି ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୁଅଟା ମୋର ଏତେ ବାଟରୁ ଝାଳନାଳ ହେଇ ଆସିଛି, ମୋ ସୁଖେ କଳାକାଠ ପଡିଗଲାଣି, ତମର ଟିକେ ହେଲେ ନଜର ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗାଳି। ତମେ ଚୁପ କରେ, ତମ କାଇଁ ବାଚି? ୟାର କଣ ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ଅଛି? ଯୋଉଠିକି ଗଲା ଝଗଡା, କୋଉଠି ହେଲେ ମାସରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିଲା? କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଧରି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ଏ କଥା କଣ ସେ ବୁଝୁଛି? ଓ ଲାଟ ସାହେବ ଚାକିରି ତ କରି ଦେଇଥିଲ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ହୋଟେଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, କାରଟା ଆସିଲେ ଡୋର କବାଟକୁ ଖୋଲି 50ଟା ପଇସା ଯେ ଭିକ ମାଇଲା ଦେଲେ ତାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ସେଲୁଟ ନମସ୍କାର ମାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାକିରି? ପେ ଦରମା କିଛି ନଥାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଆସିବାର ମାନେ କଣ? ଏଇଥିରୁ ଚାକିରି ସର୍ଭିସ କଣ ଜଣା ପଡୁନି? ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଟୁଆଳ କାମ। ହୋଟେଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଭୂତ ପରିକା ଦୂତ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ମତେ
मते 2000 टा देले मु एमते सर्विस करबी नाई चुप कर बाहरी पड़ला योग्य भणजा लगे ओकिलाती करिया पिला कपी कला बेलू धरी पकाउछ तमर दोष होनी आ गोटे लोक नीति गोटे लेखा नुआ झियो जरी होटेल को आसीबो ताको मु धरी पकेल जे मोर दोष होइगला नुआ एई पिलांको कॉपी धरिबा काम होउची मोर को लोक को झियो को नहीं होटल गला तो चिंता करिया कौन दरकार पुलिस अछंती तोर कोन जाय आसे कुड़ांगार को ठिका घर को फेला को मां तीनी बकत गेलो बस कर खोई दउछ देबी धरि के जे रो 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 हैला चल गरम तुम चल चल कुड़ांगार लोक ना पिलांको बळे होउछ चल भणजा कम दिस साइड अरे लोकाई कथा मन दुख कली भणजा मन दुख कहीं करी बापा कथा को पुणी धरबी ये पूरा नीति दिनिया कथा देहसु आईगलानी खाली एक्टिंग करतली ना ओहो एमितिया कथा जा हौ तू चाली आसिलु बहुत भलो होला मु तो डर जाइथिली आ कहीं अरे नुआ जगह मु एकुटिया लोक चलिबी केमिति बुझिल भणजा पूरा सुजनपुर गाटा को खिनभिन करी झियो मानक सेंसस कर देइची कौन कर देइछ जनगणना कर देइची 5 रु 75 काहारी की छाड़ी नहीं देखिबो हिसाब देखे ये गाँव में सिंदूर लगे झील संख्या है 350 अभिहाड़ी 400 फ्रक पिंधा 351 पंजाबी सेलवार 253 चौड़ी पिंधा 149 आ फुल लंगड़ा 60 तापरे बड़का रहिले माने भंगा नाइटी गोदाम रदी बुढ़ा बरगु टोकी कनिया गाय मोट हेले 40 जय बजरंगबली अरे भणजा सुनछ नाइ मो मामा तो गोटे लाज मानुनी मामू एई भणजा को एई कथा सब कहउछ यही तो झील मान कथा पड़े तोर खाली थरा बात उठिला आउ कौन जवान टोका हिच मो ए देखो मामा एगुड़ा सब होची पाप कथा जमा तुंडर धरनी बुझलु भणजा टोकीटा गोटा प्रकारिया हिच मो दही बरा तो खाली हांडी भीतर पुचु 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 होउची हेले कोन हबो ता पछडा बुढ़ा छाई भलिया सबे जगी रहिची हयो तो सकाळ को खबर कागज दी बस पड़ल म टिके बाजार को जाना परिवा दीटा नहीं आसीबो कौन कहलो बाजार को जीवी बुझिल सकाळ 5टा जाई क्षीर आणली तापर फेर गली दांत काठी आनिबा को पुणी जी बाजार को काहे की से कुळांगा दिटा कोडे गले की पिला दीटा पर सोइचंती कौन कहलो सोइछंती केतरा बाजिला जानिच 9टा ए जाय गध दिटा सोइछंती रुह मु जाय समान को मजा बाहर करची पानी पलटीटा गला कोडे इलो इलो सरला आजी ए दीटा को नै जे मु कोन करबी जगा ए जगा अरे वो तो बापा आसिलेनी प्रेम अरे उठी पड़ा शीघ्र ओहो अरे शीघ्र उठो 9टा बाजिलानी परा उठो ओहो पा ताकर जो स्कूल टाइम से चल जावा जा हमके डिस्टर्ब करचोंती जाता बुझी दउ जा पानी बाल्टी नहीं आछुंदी शीघ्र अरे तम घरे से जो लोकनाथ मास्टर है ओ लोकनाथ मास्टर पुआ कुळंगर नहीं से मु नुह से मो मामू आ तमे आपण हेडमास्टर को झीटी आ कोन पाठ पढुछ ना चाकरी करछ एई एटा कोन इंटरव्यू करबार जगह जाओ जाओ केमिति जीवी के देखिले कोन कहबो एई जीवन पाठ करबी नहीं पार्टी करूंगी मुझे जाऊँगी पढ़ भी गुड सर गुड मॉर्निंग नहीं नमस्कार राधा तो बाथरूम रे गाधोथिला ए टोका बाथरूम रो बाहरला राधा कौन बापा हैं चाहे हम तो दीवाना आ जाना दिल ही दीवाना आ जाना दिल ही दीवाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना दिल ही दीवाना पोड़ा मुहा
ସରି। थैंक यू बाय। चाकरी बाकरी किछि नहीं एठी झियो पिला को बाथरूम में बसिबो दिन सारा दर्पण आगे ठिया है स्टाइल मुंडो कुटेबो रह रे टोका तो मुंडो कुटे बा छड़ी दोची। कौन भणजा बिफोर बात माने गाधे बाल को मुंडो कुंडे कुंडे तमर को काम अछि मोर ऑफिस टाइम हे गलानी जाओ। मनु को तो हीरो हो जाउछंती आउ ये राती रे तमे किए गो काठ देउछ चर नुहे मनु हे खंट आछि देख मु तुम प्रेमिक धरो संगीनी रे ना सरंगीनी रे जगन कोइ बारछु गाधे बकू इरे बापा परा गाधीबे आज पर रविवार तोर तोर काई तू कोन जानिनु सकाळ सकाळ तंगर गाधीबा अभ्यास देबे छै ने गाली देबे जे गाली गाधीले भी गाली न गाधीले भी गाली न गाधी गाली सुनिब काई की गाधे की सुनिबी दस क्षमा करो अरे जगन के रहि जा जगन ओहो संगीनी रे रस रंगीनी रे दस क्षमा करो प्राण बंधु संगीनी संगीनी रे संगीनी रे संगीनी रे रस रंगीनी रे मुझे ऊपर पड़ेगा प्रभु वो ब्रह्मचर्य पड़ेगा मत क्षमा कर दियो प्रभु मत हाँ से दिन मु तम बाथरूम पस जाइतिली बेली तुम आज प्लान करी मो बाथरूम रे पसच मो गड जाइतिले तमे बाथरूम में पसो चंग मुगर जगन मौसा मु कोड़ी जिबी जाउजी बापा जगन सकाल सकाल मते चिड़ा ना कहूची कोन करियो कहलो मो मुंडरे किछि पसु नहीं कुआर जिबा कोन करबा जगन तू बाहर आजी जदि कान मुड़ी रिजर्व न देइची ताले मते कहबू नहीं बसो नहीं तमे बाहर बसो नहीं बजरंग बली लागिबे जगन जाउची बापा जगन मौसा नमस्कार मौसा मासी मासी नमस्कार मासी जगन तो गाधुआ घर भीतर को गला ए झियो केमती बाहरला हाय सुनो कौन है तमे भीतर अच्छा तो हाँ एकुटिया ना हो के माने तमर संदेह होची ना कौन ये थल कोड़े गला जय बजरंग बली हे पवन पुत्र हनुमान मत तुम्हें क्षमा कर दियो प्रभु तमे तो जानिच से दिन मु निज अजाणत से झीर गाधुआ घर भीतर को खसी पड़ी हेले आज मो ब्रह्मचारी देह उपरे से अभियारी झीटार नजर पड़गला प्रभु मो सर्वांग अपवित्र हो गला मुझे कौन करी कहल से झूठा मत कौन भावुत के जानी ना भय कर नहीं बस तम पाई तो बाट खोली गला आगे चलो प्रभु ये की उल्टा कथा प्रभु पाप कली मु आउ झील पलटि गल तमे
ଅତି ଶୀଘ୍ର ତମର ଏକ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ମୋର କନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ଦରକାର ନାହିଁ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ମୋର କେମିତି କେମିତି ହେଇଯାଏ ମୋ ଗୋଡ ହାତରୁ ଝାଳ ବହିଯାଏ ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋ ଚରିତ୍ର ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଆଇଲା ମା ଜହ୍ନି କାଟୁଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପକେଇକି ତରକାରୀ କରିବୁ ହଇରେ ଆଉ କୋଉ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଘରକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଆଣୁଥାନ୍ତା ତୁ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆଟି ହେଇକିରି ଘରେ ବସି ପରିବା କାଟୁଛୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଇଲୋ ମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ଉଠିଛୁ କିଲୋ ନହେଲେ ଏମିତି ଘର ଘର କାହିଁ ହଉଛୁ ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ନା ତତେ ଯିଏ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଗର ଗର ହବ ମାତାଶ୍ରୀ ଏ ଯୁଗ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ଯୁଗକୁ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ଏ ଯୁଗରେ ପୁତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ପରିବା କାଟି ପାରନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ବରଂ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ମାତାଶ୍ରୀ ହଇରେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ପରିବା କିଣିବା ପରିବା କାଟି ରୋଷେଇ କରିବା ଏସବୁ ଯଦି ଏଠି ନ କରି ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇ 2-400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କୁଳାଙ୍ଗା କୋଠିକା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମଉସା ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି ତୋ ବାପା ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋ ମା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ହେଲେ ତୁ ପୁଅ ପିଲା ସମକକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଚଢିଥିଲା ତ ଗୋଟାଏ ଘୋଡା ମୁହା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏ ମାସରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିଛି ମୋ ଦରମା 1500 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ମଉସା ଗତ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଥିଲି ତ এই জন্মରେ ভোগুছি ମଉସା ଯଦି ମୁଁ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏମିତିଆ ଚେହେରା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଲିଟାରୀରେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ମଉସା ମୁଁ ଆସିଛି ମଉସା ଆରେ ଏଇ ସେ ଝିଅଟା ଉପରେ କାହିଁ ବିଗୁଡୁଛୁ ସେ ତ ଝିଅ ହିଁ ରୋଜଗାର କରି ତା ବାପାକୁ ଆଣି ଦଉଛି ହେଲେ ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୋଜଗାର କରି ମତେ କିଛି ନଦେଲୁ ନାହିଁ ତୋ ମା ପାଇଁ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଦେଇଛୁ ତମେ ଜାଣି ଦଉଛ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ଅପମାନ କରୁଛ କହିଲ ସେ କଣ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଦିନ ଆସିବ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଲୁଗା ଆଣି ଗଦେଇ ଦବ ଯେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବେଳ ହବନି ହଁ ହଁ ଆମକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସେଇ ଦବ କୁଳାଙ୍ଗା କୋଠିକା ତମେ ଚାଲ ମ ଖାଇବ ଚାଲ ଓ ସାହେବଙ୍କ ରାଗ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ହଇରେ ଏ ରାଗଟା ଜଳଖିଆ ଉପରେ ନ ଦେଖି ଚାକିରି ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କୁଳାଙ୍ଗା ଚାଲ କୋଠିକା ଚାଲ ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ପିଲା ଲୋକ ବୟସ ହେଇଗଲେ ବୁଝିବନି କଣ କହିଲ ପିଲା ଏଇଟା ପିଲା ତମେ କହିଲ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏ ସାହିରେ ଚାକିରି ନ କରି ଆଉ କେଇଟା ଏମିତି ବସି ରହିଛନ୍ତି କୁଳାଙ୍ଗା ହରେ ଆଟ କୁଆଡେ ଗଲା ମାମା ଉପର ଘରେ ଶୋଇଛି ଡାକିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ମତେ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଖରା ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଉଠିବି ଲାଟ ସାହେବର ନାତି ହଉ ଚାଲ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଚାଲ କୁଳାଙ୍ଗାର ହତ ଭାଗା କୋଠିକା କଣ ଭଣଜା ବାପା ତମର ଭଲ ଟିଫିନ ଦେଇଗଲା ତ ଆରେ ଟିଫିନ କଣ ମ ଦିପହର ମିଲ୍ ଟା ବି ଦେଇଗଲେ ଏକା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ମ ତମ ପାଇଁ ବି ଗୁଲିମାର ଭଣଜା ଏ କୋଉ ନୂଆ କଥା ହେଇଛି ଏତେ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଆରେ ବଜାରୀ ଆଜି ସ୍କୁଲ କାଇଁ ଯାଇନୁ ପେଟ କାଟୁଛି ପେଟ କାଟୁଛି ନାଇଁ ବଦମାସ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଆରେ ବଡ ହେଲେ ତୁ କଣ ହବୁ ବଦମାସ କୋଉଠି ଗଲ ଏ ଘରେ ଯେମିତି ଦିଟା ବୁଢା ଗଧ ବସିଛନ୍ତି ତୁ ସେମିତି ହବୁ ନାଇଁ ବଦମାସ କୋଉଠି ଗଲ ଶୁଣିଲୁ ତ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖି ଶୁଣି କହିବା ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବାପା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଠିକ କରିଛି କଣ କାଲିଠୁ କାମ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସକାଳ 9টাରେ ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟା 5টাରେ ଫେରିବି କୋଉଠି ଯୋଉଠି ହେଲେ ତୋର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଆରେ ଏମିତି ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଗୋଟା କିଛି କରୁଛି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ କିଛି ନହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରି ଝିଅ ମାନେ ତ ଟିକେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ସେଗୁଡା ବାରବୁଲା ତାଙ୍କ ତା ପଚାରୁଛି କିଏ ସେମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଲେ କେତେ ନଦେଲେ କେତେ କି ଦେଖିଲା ଯୋ ନେତ୍ର ଭଣଜା ଗାଡି ହୁଡ ଖୋଲିଲା ପରା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ରେ ମାଡି ଯିବି କି ଆଉ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଦେଖିବିନି ଭଣଜା କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟାଣୀ କଣ ଭିତରେ ପଶୁଛି କି କାମ କି ଆର କଣ ଭିତରି କାମ ପଦିଆ ଫିନାଇଲ ଢାଣିଲୁ ଏ ପଦିଆ ଆବେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ତୁ ପଦିଆ କୋଉଠି ମରୁଥିଲୁ ବେ ଯା ପାଣି ଆଣେ
मैडम छुट्टी तो केते बेलु हे गलानी आपण एतुल जा भितर कोन करथले मु कौन करथिले मु माने ये मु मिसे मिसे रखुथिले आउ एकाठी करे फेंगुथिले वाह कोन डायलॉग माइलो मैडम मिसे मिसे रखुथलो माने मिसाण माने एकाठी करिकरी फिंगुथलो माने फेडाण आपण ताले अंक मैडम अच्छा आउ सब कोन भितर करथले मैडम बोतल रे थिबा नाली औषध पानी मिसेइले धळा ताकू पके म सफा करथिले जोठी लागि छि कळा अरे वाह अंक भी पढ़ौच विज्ञान भी पढ़ौच तापरे कଳାपटा बोची परिष्कार कर दउच बुझी गली स्कूल छुट्टी पर पिलान को ट्यूशन करूच ब्यूटीफुल टीचर मते ट्यूशन करू ना मिसाण प्लस जोग कोनी रास्ता रे काहे की कहले तुम घर को पळेबी तुम पाखरे बसी के अंक कसी जीबी हौ तमे हम घर को आसीबा बाय द्वितीया जमीनी रे मो प्राण सोइया खिड़की रे डाकिबा पाए काने काने खा 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 रे ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ବେ ଏଟା ଥାନା ନା ଭୋତକାନା ୟୁ ବ୍ଲଡି ଇଡିୟଟ୍ସ ତମ ୟୁନିଫର୍ମ କାଇଁ यूनिफॉर्म दरकार नहीं सर एटी किछि काम हुएनी नागा गाँ କଥା ସବୁ ବୁଝି ଦଉ ସାର୍ ଆମର ବୁଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ସେ ନାଗା କୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏ ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ ତମେ କିଏ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ବଜାର ଉପରେ ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ମୋ ମା ନାଁରେ ଜଳିଖିଆ ଦୋକାନଟେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସାର୍ ଆପଣ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ନୂଆ ଦୋକାନଟେ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାଗା ନାଁରେ କରିବାକୁ ହୁଏ କାହିଁକି ସେ କଣ ସୁଜନପୁର ରାଜା ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ତମେ ନା ଦବ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ନାଁରେ ଯାଅ ତମେ ଦୋକାନ ଖୋଲ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆବେ ଦେଖୁଛ କଣ ଯାଅ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଇଏ ମୋ ବାପା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଉ ଇଏ ମୋ ଝିଅ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରେତେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି ମତେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ବାଣ୍ଟି କହିଲ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଆରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ ଓମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ନମ ବୁଝିଲୁ ମା ନିରାମିଷ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରି ହିତକର କେମିତି କହିଲୁ ଶୁଣ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇଲେ ଭଲ ଗଣିତ ହବ କଲରା ଖାଇଲେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ହବ ଆଉ ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ଇଂଲିଶ ହବ ଆଉ ଗାଜର ଖାଇଲେ ଭଲ ସାଇନ୍ସ ହବ ତେଣୁ କଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ କହିଲୁ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ କଣ ଲାଗିବ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ନାଗାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ବଳି ପଡିଲା ବୋଲି ଜାଣା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାପରେ ବାପ मां नारे दुकान खोलते नहीं तू भी तो माँ का ऊपर को पड़ा
ତୁ ଯଦି ଆଜି ମତେ ଅଟକେଇ ନଥାନ୍ତୁ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଚୁପ କର। ମଲା ବେଳେ କଣ ତ ତୁ ଦେଖିଛୁ? ବଜାର ସାରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ଆରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା। ତାଙ୍କର ଆଗକୁ କେହି ନେଇ କି ପଛକୁ ବି କେହି ନେଇ। ଆରେ ତୋର ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଯଦି ତୋର ଦରକାର ନ ତାହେଲେ ଯା, ଯାଉନୁ। ଏଇ ତ ଏମିତି ନୀତି ବାଣୀ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ତମେ ମାନେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦବନି। ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଖି ବୁଝି ସହି ନେବୁ ତାହେଲେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? କାମ କରି 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ବାହାରିଲା ଗାଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଲାଜ ନାହିଁ ତତେ? କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପୋଟ କେମିତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକର ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଅଛି। ଆଗରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ, ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ନେଇ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲେ ଆରାମରେ ଦିନକୁ 3 ବକ୍ତ ଖାଇବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମ ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସାତ ପୁରୁଷରେ କେହି ଏମିତି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି କାମ ନ କଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ବାଜି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା କଦାପି ଅନୁମତି ଦେବି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଇରାଣ ହଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା। ଏଇ ତ ରାଜନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଟ ବେଳ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଗ ଯାଇ କ୍ୟୁରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। କଣ କହିଲ ଭାଇ? ଭୋଟ ଦବାକୁ ମୁଁ? ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଏ ଗୋଡ ଏ ଯାଏ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଡିନି, ଏ ହାତ ଏ ଯାଏ ସିଲ୍ ଧରିନି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏ ଯାଏ କଳା ଦାଗ ଲାଗିନି। ପୁତ୍ରମଣି ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ କହିଦଉଛି ସେଠୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଯେମିତି ଏ ଘର ନ ମାରେ। ହଁ, କୋଉ କୋଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସତରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଧରି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରରେ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଯେ କହୁଛୁ ତାକୁ କହୁନ, ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଏମିତି ଗର ରହୁଛ ଯେ? ମତେ ଗାଳି ନ ଦେଇ କଣ ରହିପାରୁନ? ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ। ବୁଝିଲୁ ଜଗନ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚାକିରି ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଦାସଉ ତାଙ୍କୁ ତୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। କାଲି ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ ଆଉ ଚାକିରି ଜଏନ କରିବୁ। କହ ଲୋକନାଥ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ତ? ଏଇ ତେମେ ଆସି ଏଇଠି, ମୁଁ ତେଣେ ସିଆଡେ ଖୋଜୁଛି। ଇଲୋ ବାପା ଲୋ, ଏତେ ବଡ ଘର ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଟେବୁଲ ଚେୟାର, ଏ ଲୁହା ଆଲମିରା, ପଙ୍ଖା। ଗୋଟେ ବେହେରାଣୀକୁ ଏତେ କଥା ଦିଅନ୍ତି ନା? କଣ କହିଲ ବେହେରାଣୀ? ଏକା କଥା। ଛୋଟ ଛୁଆ ଏକ କରିଦେଲେ ତୁମେ ପୋଛୁଛ, ବୁଢା ଲୋକ 2 କରିଦେଲେ ତୁମେ ସଫା କରୁଛ। ଏଥିରେ ଫରକ କଣ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କାମକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦରମା? ହଉ, ମୋର କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କାହାନ୍ତି? ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଥିଲା, ମତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଚାକିରି? ତମ ବାପା ପରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରା ମତେ ପଠେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଖାଲି ଜାଣିବା କଥା, ମତେ ତମ ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଉପରେ? ହଉ, ଆଗ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହଉ, ତାପରେ ଉପର ତଳ ବିଚାର। ଚାଲ ଚାଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦଉଛି, ମତେ ତମ ଉପରେ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ରହିବିନି। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ। ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଖାଲି ତଳକୁ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଉପରକୁ। ତମ ଡାକ୍ତର କ୍ଷୀର ଦେବେ କେ? ତମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୁଟି ଆଉ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହଉଛି ନା କଣ? ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ରୁଟି ଆଉ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ବାଟମାରଣା ହଉଛି? ଏଗୁଡା ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଡ଼ ଦରକାର। मेरी सपनों की रानी का ଆରାମ ଜାଦା। ଆରେ ଶଳା, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦୁଧ ଆଉ ପାଉରୁଟି ବିକ୍ରି ତୁ ବଡ ଲୋକ ହବୁ? ମାରି ମାରି ସବୁ ପାଉରୁଟି ବନେଇ ଜାଣିଛୁ ନା? ଭାରି ମାରିଲା, ଆଉ ତୁ ମାରିଲି ମାଇଲା। ମାଇଲା ଆମେ କଣ ଏକା ଖାଉଛ ପଇସା? ଆମର ଉପରେ ବଡ ବଡ ପଇସା ଭୋଗ ଲାଗୁଛ ଆମେ। କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଏ ବଦଲ କିଏ ନା? ସାର୍, ବାପା ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲୋକ ପଠେଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଇଏ ସେଇ ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। କଣ ଇଏ ସାର୍? ଚାକିରି ନ ହଉଣୁ ତମେ ଏଠି ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି? ସାର୍, ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟାୟ ସାର୍। ଆସିଗଲେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯେମିତି ସବୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପଛି ଦୂର କରିଦେବେ। ୟୁ ବ୍ଲଡି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ତମରି ଭରସାରେ ଏଠି ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଧ ଆଉ ପାଉରୁଟି ବିକି କମିଶନ ନଉଛ? ତାହେଲେ ତୁମେ ରୋଗୀଙ୍କର କି ସେବା କରୁଥିବ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବଦଳରେ ତୁମେ ପାଣି ଦଉଥିବ। ଲାଜ ମାନୁ ତମକୁ? ଲୋକେ ତମକୁ ଦେବତା ଭାବି ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ବଡ ଲୋକି ଦେଖାଉଛ? ଛି! ଆଜି ଯଦି ହେଡମାଷ୍ଟର ମତେ ଏଠିକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଇଏ କଣ କରୁଛ ତମେ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ପାଇଗଲାଣି? ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ସିନା ହାତ ପାଇବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ପଠାଇ କଲେ କଲା କଣ? ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟା ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଆସିଥିବା କ୍ଷୀର ରୁଟି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଥିଲା, ତାର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ? ଚୁପ୍ କର। ଯିଏ ଖାଲି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖେ, ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଅଧା ମଣିଷ। ପୁରା ମଣିଷ ହବା କହିଲେ ଆଗ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିଗଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇନି ବାପା?
जो लोक सब अन्याय अत्याचार को आखि आगे देखी आखि बुझी दिए से हूँ अंध। ए समाज को बदलवा जिते चेष्टा कले भी ए समाज बदल जगन मनीष निजे अनुभव कले जाई समाज बदल। ओहो तमे बाप पुओ दी जन जाक समान कथा माजिले मोटो हुए से कौन छोट पिला ହେଇଛି ताकू सिलट खड़ी देर पाठ पढ़ेबो। या माँ कहलानी 45 वर्ष मते 55 आज जदि मोर किछि हेई जाए आखि बुझी दिए यार कौन हबो। ये जदि गोटे चाकरी करथाता आज ए बुढ़ा बयस रे मान सम्मान हरई ए गाँ को आसी गोटे प्राइवेट स्कूल पाठ पढ़े पड़ था जिते दिन जा बंची थी पोषुथी तापरे तमर मो पे व्यस्त हवा जमा दरकार नहीं। मो ऊपर मोर यथेष्ट भरोसा अछि। भरोसा भरोसा नुहे सेटा गोटाए मरीचिका। अरे बड़ बड़ मुनि ऋषि माने एमिति मरीचिका पछरे गोडे गोडे मृत संजीवनी खोजतले हेले पारिले ए जाय मला मनुष्य बचई पारले ना। तू भी सेमिति खोजतबु हेले किछि पाइबुनी। बुझले बापा दुनिया रे बड़ लोक हेबा कहले एमति कि छोटे जिनसर आश्रय नबा को पड़ी थाए। साधारण लोक ही तो समस्त जन्म होता किंतु बड़ बार स्वप्न किए न देखे। तमे भी देखियो बापा मते नहीं तुम जेते सब स्वप्न देखिच से सब को सफल कला न जाए मु भी ये दुनिया छाड़ी जाऊ। साइला बहुत हिम्मत देखौछु नहीं। ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସବୁ କଥା ନୂଆ ବାବୁ ଖୋଲି କହିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଖୋଲି କହିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। अच्छा सबू शुणी सारा पर भी मो लांगुड़ हाथ मारिदेलु। अबे नागार फणा थरे ऊपर को उठिले ता विष दांत शिकर छड़ा हो कोठी बाजिनी। छाड़ तू नुआ किरी आईचु से तोते छाड़ी देली। हेले मने रख आउ केबे जदि मो विरुद्ध रे ठिया हो ताहेले मु तोते छाड़ीबिनी। साइला समीपेशु महाशय निवेदनर कारण एही जे सुजनपुर बजारे थिबा आम निज जगारे मो बापा तांको माँ को नामरे गोटे जलखिया दुकान खोलिबाकू चेष्टा करिथिबारु तांको दिन दी परे नागार लोक माने छुरी भूसी मारिदेले। नुआ करी आसीथिबा पुलिस इन्स्पेक्टर को मध्य से माने गाँ दांडरे हाणीदेले। साक्षी प्रमाण देबा पाई केही साहस करुनथिले मध्य समस्ते जानती जे नागा होची प्रकृत हत्याकारी। तेणु मोर विनीत अनुरोध मोर स्वर्गत पितांक हत्याकांडर तदंत करी दोषी मानकु
ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ ଅଧୁନା ଚିରୋପକୃତ ହେବ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନା ମଞ୍ଜୁ। ମୁଁ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ଟିଚର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଅଦିଆ ଫିନାଇଲ ଟାଣିଲୁ। ଯା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିଦେ। ଫୁଲ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାଟର ତମେ ମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ହଇଏ ତମେ ଏଡେ ଜାଲମ କହୁଥିଲ କଣ ନା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ରଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଙ୍କ ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢୁଛ। ବୋତଲରେ ଥବ ନାଲି ଔଷଧ ପାଣି ମିଶେଇଲେ ଧଳା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛ। ତାପରେ ସଫା କରୁଛ। ମୁଁ ଭାବିଲି କଳାପଟ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ସଫା କରୁଛ। ଦେଖିବାକୁ ମାଇକିନା ପାଇକିନା ସଫା କରୁଛି। ଡ୍ରେସ ପିଞ୍ଚି ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ପରିକା କାନ୍ଧରେ ମୁଣି ପାଦରେ ଜୋତା ହାତରେ ଛତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସା ଖୋସାରେ ଫୁଲ ଫୁଲରେ ସୋଲ। ଇଏ ମତେ ଏଇଆ ଦେଖେଇବା ଇୟା କରେଇଦେଲ। ଲାଫି ଲାଫି କଣ ଲାଫିଂ ଲାଫି କଣ ସତ କହୁଛି ବାବାଜୀ ହେଇଛି ପଛେ ହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠି 1.5 ମିନିଟ ଦୂରରେ ସେ କଥାଟା କର। ତମେ ମତେ ଛାଡି ଯାଅନି ଡାର୍ଲିଂ। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ଯୋଜନା କରିଛି। ଯୋଜନା କି ଯୋଜନା? କଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଖାନା ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ଯୋଜନା? ଡାର୍ଲିଂ ୟା ମୁହଁକୁ ଦେଖ ସତେଜ ଫାଳେ କଖାରୁ ଫ୍ରୁଟ। ଏଠି ମଞ୍ଜୁ ବୋଲି କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମାନେ ତମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାର୍ ଆସ ତମ ଦୋକାନ ଦେଖି ଆସିବା। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଦୋକାନ ନମ୍ବର କେତେ? 34/5। ଏଇଟା ତ ଦୋକାନ 34/5। ଏ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ପଟା ଜମି ଆଉ ସବୁ ତ ଏଠି ସରକାରୀ ଜମି। ବିନା ପରମିଶନରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନ କରିବାକୁ କହିଲା କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମଞ୍ଜୁ ଦୋକାନ ତ? ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋ ନାତୁଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୋକାନଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଚାଲିବାର ଥିଲା ହେଲେ ଚାଲିଛି ନାଗା ନାଁରେ। ନାଗା? ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଯୋଉମାନେ ଭାଇ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସିଲ। ଆସ 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 ଏଠିକି। ଏଠି ତମାନ ସବୁ ଦୋକାନ କରିଛ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୋକାନଟା କାହାର? ଆଜ୍ଞା ମୋର। ଏକଟ ଦୋକାନଟା? ସେ ଦୋକାନଟା ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଏପଟ ଦୋକାନଟା କାହାର? ଆଜ୍ଞା ମୋର। ସେ ଫଳ ଦୋକାନଟା? ଆଜ୍ଞା ମୋର। ତମେ ନାଗା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ନାଗା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ନାଗା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହୁଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲଡି ନାଗା? କିଏ ସେ? ଏସବୁ ଜାଗା ମାଲିକ ସିଏ ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଜାଗା ତାର। ଆରେ ଏସବୁ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କର। ତାର କେମିତି ହବ? ସରକାର ଜାଗା। କାଲି ବୁଲଡୋଜର ଆଣି ସବୁ ସଫା କରିବ। ଏଇ ସେ ଟେପ୍ ଧରିକା ସବୁ ଦୋକାନ ମେଜରମେଣ୍ଟ କର। हेलो किए? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଙ୍ଗୁ କହୁଛି। कौन है ला? କିଏ ଜଣେ ସର୍ଭେ ଅଫିସର ଆସି ବଜାର ଭିତରେ ମୋ ଦୋକାନ ସବୁ ମାପଚୁପ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଏ ସବୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ଏଠି ଏ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର କେମିତି ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରୁଛି। सी मापचुप करिबा अगर तमे तो मापचुप शेष करि दियो। ଇଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସପ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରିଛି ଶହେ ନାଗାକୁ ଜାଣି
ଆମ ଲୋକ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲୁ। ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ଯା ନାଗାକୁ ଖବର ଦେ। ଜଗା ଜଗା ମୋ କଥା ମାନ ଜଗା, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲାଗିନା ଜଗା। ଆମ ଲୋକ ଉପରେ ଜଣେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା। परिवार मान सम्मान को मो घर चारि कांध भीतर निखोड़ अवस्था रखिली तू ताको आज बीट बजार नीलाम कर देलु। चुप कर बापा, आज जाए केवल तमरी कथा माने मु चुप रही। हेले आज से आम घर भीतर पशि मो माँ को माड़ मारी, आम जिनस पत्र सब नष्ट कर दी। आउ सब देखला पर भी मु भद्र लोक साजी ए तामसा देखता ए गाँव रे एमान विरुद्ध में कहवाई काहारी मुहरे भाषा नहीं बोली एमने एमती अत्याचार कर चलती। तमें मत कहूला ना बापा मोर काम दाम नहीं बोली, हेले आज तू मत ए काम मिलगला। जो दिन प्रथम गाँव आसी पाद दे तमें कही दिन बधु आस्ते आस्ते सब जानी पारि बोली हेले मोरी घरे अत्याचार दृश्य देखी बोली मु केबे भाभी नथिले दिन बधु मु केबे भाभी नथिले। भगवान को ऊपर भरोसा रख लोकनाथ, सब ठीक है। ऑर्डर 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 यस प्रोसीड ऑन योर ऑनर। सुजनपुर गाँव रे चाकरी नौकरी बेकार बुलुवा एकमात्र लोक हूँ जगन। एमती गोटे जगह नहीं जोड़ी से झगड़ा न कर। गत सप्ताह यही लोक हॉस्पिटल को जाई गोटाए लोक को बिना कारण फोपाड़ी देला। डाक्टर बाबू को मध्य मारला। गाँव रे नुआ आसी सर्भे ऑफिसर को धमक दे सरकारी जमी को ताना करदे कहला। सर्भे ऑफिसर न शुणु आरंभ है समस्या तांकु तो मारला। आउ तांकु प्रतिरोध करने को जो दु जन आसते मंगू आ भवानी तांको मध्य छुरी मारला। ना से नीचे कहते मो पुअर किछि दोष नाही, से किछि करनी, से किछि कर। ऑर्डर ऑर्डर जहां कहबार कथा एठी कैसी कहंतु। जज मु रोसई घरे थिली, से लोकटा को गोड़ी 3-4 जन लोक मो घर भीतर को पशि आसिले आउ मारिबा पे गोड़ेइले। मु अटकई बारू मते भी से बाड़ेइले। तापरे से लोकटा दौड़िकी बाहर को चली गला। आउटी सेतिक बेले मो पुआ जगन घर को आसुथिला। मो मुंडी रे रक्त देखी
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ଆଉ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମରାମରି ହେଇ 2 ଜଣ ମରିଗଲେ। ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିନି ଜଜ୍ ସାହେବ। ମୋ ପୁଅ ଏ ଅପରାଧ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ୟୋର ଅନର। ସୁଜନପୁର ଗାଁରେ ଏତେ ଘର ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ଆଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଭଦ୍ରମହିଳା ଯାହା କହିଲେ ସେ ସବୁ ମନଗଣା କାହାଣୀ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ୟୋର ଅନର। ଏ କେସ୍ ଆସନ୍ତା ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଲା। ତମେ ତମ ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ କି ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ବରଂ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତା ମାନେ ଆମରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ମା ଭିକ ଦିଅ ମା। ଏ ରାତିଟାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତମେ ଖାଉଥା, ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ମା ଲୋକନାଥ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଆପଣ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଇସା କି ଚାଉଳ ଭିକ ମାଗୁନି ମା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଜଗନର ଜୀବନ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମାନେ ହଁ ଭଉଣୀ, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଉପରେ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ମରଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତମେ ମାନେ ତାର ଜୀବନ ଦାତା, ତମେ ମାନେ ତାର ଜୀବନ ଦାତା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭଉଣୀ, ତମ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି କହିବେନି। गोपाल दास हाजिर है। गोपाल दास हाजिर है। गोपाल दास हाजिर है। गोपाल दास। ମୁଁ ଗୀତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ବାବୁ, 15 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ କଣ ଘଟିଲା କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଦୟାକରି ଖୋଲି କହିବେ କି? ନା ନା, ମୋ ପିଲାକୁ ତମେ ମାରନି, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ କିଛି କହିବେନି। ଏ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ସେ କଥା ତ ପାନି କୋର୍ଟରେ କଣ କହିବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମନେ ରଖ ମୁଁ ନାଗା। ଆମ ଗାଁକୁ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ଜଗନ ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରୁଥିଲା ହଜୁର। ଯଦିଓ କଣ ପାଇଁ ଝଗଡା କରୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ରାଗି ଯାଇ ଜଗନ ତା ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଜିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁ ଆଉ ଭବାନୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲା। योर ऑनर, जगन को सबु साक्षी माने दोषी बोली प्रमाणित करछंती। तेणु मान्यवर विचारपति महोदय को मोर अनुरोध, ताकू तिळे हेले दया न देखी भारतीय पिंगल कोड 302 दफा अनुଯାୟୀ ताकू फांसी दंड दंडित करने पे आदेश करंतु। दैट्स ऑल योर ऑनर। ए केस रो निष्पत्ति आसंता मास 5 तारिख दिन दिया जिवो। कौन है जगन कोर्ट कौन कहला मो पु निर्दोष खलास हो तो? अरे तमें किसी कहन कहीं कह मो पुअर कौन है कह कौन हम गाँ गंडगोल को जानी जानी बोली जिते बुझेली से कौन बुझिला तारी भल पे गाली दौली तमें कौन बुझिल गाँ लोके समस्ते जिते ता विरुद्ध साक्षी देले जज कौन आम बंधु बांधव खलास करदे ताकू फांसी ही जीव कल्याणी ताकू फांसी लोकनाथ लोकनाथ कौन है गाँ लोक मैंने ठीक ठीक साक्षी देले तो गाँ लोक मैंने मिछ कही सीना बची गले हेले मु सत कही मो पुओटा को बचई पाली दीदा बचई पाली लोकनाथ तमें एमती भांगी पड़े जगन अवस्था कौन हम कहल देख
सत्यर जय निश्चय हम जगन आम निश्चय खलास हम तमें व्यस्त होनी ए विषय आम जन पुरुखा वकिलों सहित जाई परामर्श करिया। देखंतु आपण माने जहा कहउचंती से नागा बोली जो लोकटा गाँ लोक मानू जोर जबरदस्ती करी आपण पुओ विरुद्ध रे साक्षी देवा पे कहूची गुंडा गर्दी करी जदि से कोर्ट रे जीति जाती ताहले आम भली बुद्धिजीवी मान अवस्था कौन हम कहलु माँ। ठीक अच्छे किसी व्यस्त हबार नहीं ए केस राय बाहरिया पर्यंत आमको मानि नेवा को हबो जगन निर्दोष या भितरे ताको मुकुळेबार बाट मु बाहर करूची। केमिति सर? ए केस रो समाधान गाँ लोकों ऊपर निर्भर करे आउ गाँ लोके जदि सहयोग करती सहयोग करिवे आम गाँ लोके असंभव सर। ना 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 आपण डरिवार किछि नाही कोर्ट जानिबनी कि नागा भी जानि परे आमे बेस सुविधा रे ताको मुकुळी आनी परिबा। किंतु गाँ लोक मैंने जदि जानवे जे तांको ऊपर किसी विपद पड़िबनी बोली ताहले तांको आमे जहा करबो कहबा सेमाने करिवे। गुड ते मु जा कहूची सुनतु। सुनो भाई माने तमे माने जदि गाँ रो मंगल चाहुच शांति रे बंचिबा को चाहुच ताहले जे कोनसे मते जगन को खलास करि आनिबा को पड़िबो। भाई माने नागा जदि तमन को धमकेई गोटे मिछ केस रे जगन को जेल को पठे दे पारला ताहले ताको जीवन में मार दे पारलानी काई की? कारण जो मुहूर्त रे जगन नागार गुंडा मान को पिटिला सेतिके बेलु से मने मने जगन को डरिबा को आरंभ करिछि। एई गारे नागार अत्याचार विरुद्ध रे पार्टी फिटेबार साहस कर नथिला किंतु जगन सेई अन्याय विरुद्ध रे न्याय को डेई पड़ला। आज तारी जीवन रक्षा करिया पई आमे आज सब एटी एकाठी हेचु। देख भाई माने मते जेमती मो पुओ दरकार नागा को डरुथुआ तम मानकु सेमती जगन दरकार और जगन जेल खलासी आसीबाटा तमरी मानक हाथ अच्छी भाई। एथर किंतु काठगड़ा रे ठिया है साक्षी देबाकू पड़िबनी काहारे परिवार को किछि विपद आसीबनी। आमे सब बुझु जाय हेले कोन करबा आपण कहंतु ताहले आमे कोन करबो आपण कहंतु। नहीं भाई आम राजनीति फाजनीति दरकार नहीं आम सात पुरुष कहीं एमती काम करना मु जेते दिन जाए बंची काम न कले चलिबो हेले आजिकाली ए बाजे राजनीति करिया पे मु तो केबे अनुमति देबिनी। बापा तमे पुणी मत राजनीति रे बसिबो कहउछ तमे से दिन कहउतलो ना जगन मते मो पुओ दरकार ताको बंचिया पे राजनीति कर आउ जति किछ करबा पड़े मु करबा को पछेबिनी बापा ठापरा ने दस्खत करते। लोकनाथ मास्टर भाया लोक आम सुजनपुर गाँव ना जहाँ कह बाप हम तो एमती जो पुओ को से दिन राति गाड़ी दौले आज ये बुढ़ा बयस कौन न कर कहलु मन अच्छी जगन को पारा चिन्ह रे भोट दब आ भोट कागज संगे ए कागज टी को जोड़ी भोट बक्स रे पकई दब। हां आमर नेता जगन दास पारा चिन्ह रे वोट दियो जगन दास को जिते दियो वोट दियो जगन दास को जिते दियो बाबा भाई वोट दियो जगन दास को जिते दियो वोट दबो कोठी वोट दबो कोठी केवल सुजनपुर भोटर मान आज को 10 वर्ष है एमएलए एटा मो गोटे दुर्ग जो सुजनपुर गोटे हेले भोट मो विरुद्ध रे जाउन थिला
आज से सुजनपुर गोटे लोक मो विरुद्ध छिड़ाई कौन करुच तुम मैंने कहीं मुझे तुम भल मंत्री छिड़ाइबी विक्रम बाबू देख ना ए इलेक्शन जितले मु निश्चय मंत्री हेबी आउ मु मंत्री हेले रास्ता तैयारी कॉन्ट्रैक्ट देसी माल ठिका ए सबू तो हाँ ठीक अच्छे विक्रम बाबू काली भोट केंद्र रे नागार करामती तमे देखिबो शाबाश तेबे सोला आम विक्रम बाबू को विपक्ष तो पुओ को बिया करो तो नहीं तोर एते दम साइला एमएलए रो बाप हबार स्वप्न देखु तो नहीं अबे बकलूराम मुंड तो एट अच्छी तू लांज कहीं हलाउचु बे अबे एटा को मर्डर कले आम पिठी रे किए पड़िबो एमएलए विक्रम कि मंत्री विश्वम्बर के पावर ना अबे हाय क्या वाला कोई समनुति तो करबे सुनो काली कई वोट देबा को जाई परिबनी ए जा नागा ना दे नागा जदी कई बात उनी देखिला तू चेष्टा करो ए जी रक्त नहीं बोई जीवो नागा चलो लोक कई भोट देवा को आसी ना तो नहीं सब आम लोक ठीक अच्छे नमस्कार मन रख ए लक्ष्मण गारडे के जमी जाई न पारती जीवा माने सोड़ा को गोड़ा तो भांगी दियो ठीक अच्छे साइला जगन को भोट दे जीतेबे हाँ ये गार डेइले मरबी न डेइले मरी हेले मला पूर्व भल काम करी न मरबी कहीं अबे अबे बुढ़ा पड़बे ए रर अबे चुचुंदर को मारले हाथ गंधेब गोटाए भोट देले कौन विक्रम हारी जिबे ए बुढ़ा जा 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 तू जा 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 जाबो ए खेल खेल भगा 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 अच्छो यो मौसा तम गाँ लोक सब कुआड़ गले कि भोट देबे नि कि सब साले गातरे पहुंचती तम ना कौन हरे कृष्ण परिडा बापा ना आगुणी परिडा सेपटू जा हाँ এইটা নিও ভিতরে স্টাম্প মারি আনিব আজ্ঞা
मन अच्छी এই কাগজটিକୁ ভোট কাগজ সহিত যোড়ি ভোট বাক্সরে পকাই দেব। হ্যাঁ ସବୁ ସାଳେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଳେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆବେ ମତେ ପରା କହୁଥିଲ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କଣ କରିବି? ଆରେ ଦେଖ ବେ ଦେଖ, ଏ ଗାଁର ଅସଲି ମର୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ। ଜଗନକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଭୋଟ ଦେଇଛି। 80 ବର୍ଷର ବୁଢାଟା ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ନିଅ ମୋ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଏଇଠି ବସ। ଛି ଛି ଛି, ତମମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ ଯିବା, ହଉ କହୁଛି ତ ଚାଲ ଯିବା। ଛାଡି ଦିଅ, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ କଣ ନାଗ ଜାଣିନ? ଆଲୋ ମାରି ମାରି 10-15 ଜଣକୁ ମାରିଦବ ନା କଣ? ଗାଁ ସାରାକୁ ମାରିଦବ? କହୁଛି ହଇଏ ନାଗାକୁ ନୁଚେଟି ଘରେ ବସି ରହିଲେ ଚଳିବନି। ଚାଲ ଆମେ ଜଗନକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ତମ ଆସିବା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ନାଗା କଣ ଧମକ ଦେଇଛି ମନେ ଅଛି ଟି? ତମେ ନଗଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି। ହଏ ମତେ ଛାଡି ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲୁନ। ଆସ ଚାଲ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଆରେ ମରିବା ଯଦି ମରିବା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିବା। ହଁ ଚାଲ। আবে କଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାଡି ଆସିଲେଣି? ଏ ବୁଢାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକକୁ ଯାଇ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ମତେ। ସବୁ ସାହା ୟାରି ପୁଣି ସବ ବୁଢା ଏମିତି କରିବେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି? କେତେ ବେଳେ ପିଇଥାନ୍ତେ, ଏ ପରା ନେଇଗଲା। ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛ, ଭୋଟ ଦବାକୁ ଯାଇନ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯାଅ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସ। ଯେମିତି ହଉ ଜଗନକୁ ଜିତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ଆଉ ଡେରି କରିନି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି କରିନି। ଚାଲ।
गोटे भी भोट आम सपक्ष आसी नथिबो चलो सब बालाट बक्स उठे आनिबा चलो कौन है समस्ते खंडिया खबर भोट देते सर पचारे किए किसी कहूना काले कौन हम बोली व्यस्त ही आपको फोन कली ओके भोट बाक्स सब भ्यान लोड कर साइला सर कौन लिखाई नागा भयर आम कोर्ट में मिछ चाकरी देथिलु जगन निर्दोष नागा भयर आम कोर्ट में मिछ चाकरी देथिलु जगन निर्दोष सर एथरे भी लिखाई सर एथरे भी लिखाई सर एथरे भी लिखाई ठीक अछि से कागज सब अलगा रखंतु स्टार्ट काउंटिंग नमस्कार सर सर स्वाधीन प्रार्थी जगन दास 25,000 भोट रे सुजनपुर निर्वाचन मंडल जीति किंतु गोटे आश्चर्य कथा सर प्रति बैलेट पेपर सांगरे समस्त एमती गोटे गोटे चिठी देइचंती आ चिठी लिखाई जगन निर्दोष कहीं देखेले अच्छा कौ जगन कहले जहा ना रे मर्डर केस चलची तो सर बुझिले अलेख बाबू जो गाँ लोक माने जगन विरुद्ध रे साक्षी देइथिले सेई माने आज ये चिठी जरिया रे सरकार को जणे देइछंती जे जगन निर्दोष ठीक अछि आपण काम करंतु ए कागज सबु आपण निज दायित्व रखंतु मु ए विषय उपरिस्थ अफसर को जणेबी आपण जानतु जगन को निर्वाचन फलाफलटा घोषणा कर दियंतु ओके सर नमस्कार विशेष निर्वाचन समाचार संप्रति हेइथिबा विधानसभा निर्वाचन रे सुजनपुर निर्वाचन मंडली पूर्वतन एमएलए श्रमिक संघर सभापति तथा नीलांचल पार्टी जिला संपादक विक्रम पटनायक को 25,000 भोट रे परास्त करी स्वाधीन प्रार्थी श्री जगन दास जययुक्त होइछंती। हम जगन भाई जीति श्री जगन दास वर्तमान एक हत्या केस रे अभियुक्त होई जेल रे अछंती बोली समस्ते जानती। अतीत रे कौनसी असामाजिक शक्ति को डरी जे ग्रामवासी माने तांका विरुद्ध रे साक्ष्य देइथिले वर्तमान सेही भोटदाता माने निज निज भोट कागज सहित खंडीय लेखा अलगा कागज जोड़ी श्री दास निर्दोषी बोली निजर मत प्रदान करिसंती। पुनराय तदंत करा जाई लोकमत को सम्मान देई मान्यवर विचारपति श्री जगन दास को निर्दोषी बोली घोषणा करी सम्मानर सहित खलास करि दैछंती। नमस्कार। हे विपद भंजन हे सर्वशक्तिमान तमे तमर भक्तर मान रखिच प्रभु तमे ताकू नुआ जीवन देइछ तमे सब दिन पे तमरी बाहु छाया तले रखि थाओ प्रभु। कल्याणी ठाकुर को दरबार रे सबु बेले न्यायर जय ही आछि से आम गुहारी सुनिछथि ताकरी कृपारु आम सुखिला मुहरे हस फुटिछि प्रभु। जगन भाई जगन भाई जगन भाई जगन भाई
आपण माने निज जीवन को पानी छड़े मते पुनर्जीवन देइचंती अक्लांत परिश्रम करी मते एमएलए करचंती मां मु आपण को पुओ परी मते आरती करबाटा निहाती असुंदर परं विजय एमएलए हिसाब रे मु आपण को सहित ए समग्र जनता को वंदना करबा उचित। जगन भाई जिंदाबाद, जगन भाई जिंदाबाद, जगन भाई जिंदाबाद। हाँ सेपटे 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 हाँ ते पच 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 हाँ ठीक आकु 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 ए से चेयर उड़ान रे हाँ अच्छा 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 हाँ ए ठीक पच पच को हाँ ए आरो चा डान हाँ ठीक है छाड़ी के ए फुलदान डान रे फुलदान डान अरे कौन चाली छे सब ओ डिस्टर्ब करनी आ एट एट बस एमएलए आसले एपटे बसिबे आ लोक माने सब सेपटे मु तो किछ बुझी पारुनी कौन चाली छे एठी तमे बुझी पारिबनी कल्याणी मु कोना स्कूल मास्टर ही अछि मु होची सुजनपुर एमएलए श्री जगन दास को बापा श्रीजुक्त लोकनाथ दास एठी हेले सिए तो लोकनाथ दासंकर पुओ होइकरी नाही सिए होची एमएलए जगन दास लोक मानकर सेवा करिया पे गां लोक तयारी करथवा नुआ घर जे रहिबार बंदोबस्त कलानी माने कौन मामा कौन सब चलची मामा 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 कौन से मामा हाँ घरे मु होची पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट बिल तुमको अधिका सम्मान मिलिबो ना कौन सम्मान दबो माने देई देई थकिबो अरे आजिकली देशर अवस्था जहा तमे तो 5 वर्ष रहिबो कि नहीं संदेह आमे हेलु पर्सनल असिस्टेंट माने परमानेंट ऑफिसर सम्मान पाइबा को बाध्य और ठीक अछि सुन एणी की 10टा बजले आ से बस स्टैंड पाखरे कि से गर्ल्स स्कूल पाखरे जे लाइन मारिबो ओ से तो वंस अपने टाइम अतीत काल वर्तमान देशर सब जाक दायित्व मोरी हाते रे सेति नुवा पॉलिसी तयारी हेछि नुवा पॉलिसी खो फास्ट फार्मर डायरेक्ट एक्शन रिकल फॉर कमिटी एवरीवन द मेरी वन लेवे छोटू खो कौन बुझिलो अरे केमिति बुझिबो पाठ पढी देले सिना बुझी ता तो इंग्रेजी पाठ तो पढी ना बुझिबो केमिति तुम खांटी ओडिया रे बुझेबा को पड़िबो बुझा सुन पॉलिसी नंबर 1 शिक्षित लोक माने आसिले ताको फुल नमस्कार ओधा पाठुआ आसिले हाफ नमस्कार ता तळकू चौथे नमस्कार ता तळ वाला को माइनस नमस्कार मोटे सुनिबे नै आउ जो माने सुपारिश पाई आसीबे से मानको नमस्कार 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 बुझी चटी एमिति ले के या पाख मारिबे नै आउ जदि भद्र महिला आसंती ताहले कोळेगिरी कहिबी आसंतु मैडम बसंतु व्हाट कैन आई डू फॉर यू आपनकर मु कोन सेवा करी पाड़े ठंडा नेबे ना गरम एमती केते प्रकार पॉलिसी अछि अरे जा सब तो भूली गली आउ भणजा तुम जने अपेक्षा करछत की विशेष प्रतिनिधि कोठी इनसाइड रूम रे यू गो एंड मीट राधा अनेक अनेक शुभेच्छा जगन सब शुभेच्छा तो तमे पाइबा कथा तमे नथिले मु खुनी आसामी साजी फांसी खुंटर झुली थांती तमे साहाय्य करियो आगे आस नथिले मु की आउ बे जगन्दास एमएलए की के जाने रे बाबा तमे जो लोक को चाकरी तो 3 दिन रो अधिक करिना एतर कोन होची देखो लोकन को पई काम करबटी निश्चय करी बापा एथर ठीक जानिबे मो अळसुआ नुहे कि काम चोर नु देखा जाओ गां पई काम करूछ के दिन 10टा जाय सई मौसा उठेले छात ऊपर दौड़ी दौड़ी के ता गाधवा घर भीतर घोड़ी पड़ुछ नहीं राधा तमे माने जेमिति दिन राति एक कर दे विपद को खातिर न करी मते एमएलए करिछ मु भी सेमति जीवन को पानी छड़े दे ए गां पे लड़ी तमे पारिबो जगन मोर विश्वास तमे निश्चय पारिबो तम पाखरे अन्याय विरुद्ध रे लड़ीबार जो शक्ति अछि ताको मो चिन्हे छी सेति पई तो मो तुमको एते भल पाए राधा तबे माने मोटू जहाँ सब आशा करुच मु ता दे परिबी कि ना जाने ना तेबे एई गां को ओडिसार सबुटु भलो गां करिबा को हेले मते अनेक अनेक संग्राम करिबा को पड़िबो देखो ए सब संग्राम आ व्यस्तता भितरे
ଯେମିତି ଫୁଲି ନ ଯାଅ ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ବସି ତମରି କଥା ଭାବୁଛି। ରାଧା ଜଗନ 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 ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନା, ଯୋଉଠି ଯିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ପ୍ରଶଂସା। ନାଗା ଖାଲି ତୋରି ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା। ଯୋଉମାନେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଯାକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନା ଛିଡାଇ ରୁବାର ଚଢୁଛନ୍ତି। ନାଗା ଯେମିତି ହଉ ସୁଜନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ହେବି। ସୁଜନପୁରରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ତମେ ଏମଏଲଏ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ନାଗା ତମକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ। ଜଗନକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ବତଉଛୁ, ନାଗାକୁ ଏରିଆରୁ ହଟେଇ ଦବୁ ନାଇଁ ସାଇଲା। ଜଗନକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦବୁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ଯାଉ, ନହେଲେ ନାଗାର ଫଳା ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସେ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବନି। ଆଜି ସିନା ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ନବାକୁ ନାଗା ଟିକେ ବି ପଛେଇବନି। କହିଦବୁ ମୁଁ ନାଗା ନାଗା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଲୋକ କୁଆଡେ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଘର ଗୁଡାକ ଆମ ନାଁରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନାଗାକୁ ଭଡା ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ସେଦିନ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ଅଫିସରଟା ମଲା ତାରି କଥାରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରକାରୀ ଜାଗା। ବୁଝିଲେ ଜଗନ ଭାଇ, ଆଜି ନାଗା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ, ତୁ ରକ୍ଷା କର। ଠିକ ଅଛି, ଏଣିକି ତାକୁ ଭଡା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତମେ ସବୁ ଯା। ଭଣଜା 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 ନାଗା ନାଗା ରାଧାର ଇଜ୍ଜତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତା ଲୁଗାପଟାକୁ ଚିରି ତାକୁ ବେଜିତ କରି ଧମକ ଦେଇ ଯାଇଛି। ନାଗରାଜ ବା ଘର ଭିତରେ ବସି ଢୋଲକି ବଜେଇ ବଜେଇ ତୁ ବହୁତ ଅୟସ କରିଗଲୁ। ତୁ ନିଜକୁ କଣ ଭାବିଛୁ? ଆଜି ଯାଏ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ତୁ ଯୋଉ ଆତଙ୍କରା ଚଳେଇ ଆସିଛୁ, ତୁ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଡରିଯିବି? ନାଗା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଭଲରେ ଯଦି ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ରାଧାର ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଫେମଏଲଏ ସବୁ ଭୁଲିଯିବି, ପୁଣି ଏଇ ଜଗନ ଦାସରୁ ଜଗା ପାଲଟି ଯିବି। ଶୋଇଥିବା ନାଗ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରନି ଜଗା, ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଚାଲିଯା। ନହେଲେ ନାଗାର ଫଣା ଥରେ ଉଠିଲେ ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଚା ଚା। ନାଗା ତୁ ଆଜି କେବଳ ପଶୁ ଦେଖିଛୁ ରେ, ଅସଲ ମଣିଷ ଦେଖିନୁ। ଚାଲ।
ବାଷ୍ଟର୍ଡ ନିରୀହ ଗାଁ ବାଲା ମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରି ମାରୁତି କାରରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଜିପ୍ ରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆଜି ଏଇ ଜିପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବୁ। ଚାଲ ବାପା ବାପା ଏତ ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସୁଜନପୁର ନାଗା ସାପ ଏଥର ଚାଲ। କବେ ତୋ ଚମଚା ମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଏ ଦୋକାନ ଉପରେ ବୋର୍ଡ ଗୁଡା କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। କବେ ନହେଲେ ଜିପ୍ ଏମିତି ଚାଲିବ ସୁଜନପୁର ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ଭିତରେ ତୋ ମାଂସ ଗୁଡା ଟିକ ଟିକେ ବିଛେଇ ହେଇଯିବ। କହ ଖୋଲିଦିଅ, ବୋର୍ଡ ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ। ଆମେ ଖୋଲ ଦାଦା ହେଇଛୁ ନାଇଁ ନାଗା କୋଉ ବାପ ତୁ ପିଠରେ ପଡିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଡାକ ସେ ବିକ୍ରମ ବାବୁକୁ ଡାକ, ଯାହା ବଳରେ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚିଥିଲୁ ଡାକୁ ଡାକ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚାବି ଥାନା ବାବୁ। ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଆପଣ ମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି ବୋଲି। ତେବେ କଥା କଣ କି ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ବେଆଇନ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ଟିକସ ନଉଥିଲା, ଗାଁ ଫସଲରୁ ଭାଗ ନଉଥିଲା। ସେ ତ ଯାହା କରୁଥିଲା। ଆଜି ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟାଏ କୁଆରୀ କନ୍ୟାକୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କରିଛି। ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲାରୁ ମତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା, ମାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜାଣିଛୁ ନାଗା କାହା ଲୋକ? ଚାକିରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ତାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ତମକୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି? କଣ ତମେ ଭାବିଛ ଥାନା ବାଲା ଗୁଡାକ କଣ ସବୁ ତମ ବେଠିଆ ନା ତମ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ରଖିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାନା ବାବୁ, ସରକାର ତମକୁ ଦରମା ଦେଲେ କଣ ହେଲା? ସୁଜନପୁରିଆଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଜାଗିର ତ। ଆଙ୍କ ହୁକୁମ ଯଦି ତମେ ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ବଂଶ ବୁନିଆଦି କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆବେ ନାଗାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି କଣ ଭାବିଛୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା?
समस्या एइटु आरंभ है विक्रम इलेक्शन रे अमानत हरिचे बोले कौन फिनिश हो जाइए शोइला बाघ को पुणी तबे सब आज उठेच तुमको सब खाइला नकला पर्यंत मु भी छाड़ुनी मुख्यमंत्री मत प्रतिश्रुति दे सारी 6 मास भितर ए सब दुकान पट्टा तुम मान दे दिया जीवो आउ नागा को बाटी देवा दरकार नहीं बुझिल मंजू तू भी तो जजमान रे दुकान खोली पारिबु हैला बुझिलु आउ चिंता नहीं गुड मॉर्निंग केशव। यस कम इन सिट डाउन अरे डार्लिंग कोउठी थला म मु भाबिली से मो गाड़ी सुनी तमर छाड़ी चली गलो एवरी डे एंड नाइट मु वेटिंग सतर डार्लिंग मु पूरा सेई दिन फॉरेन माने विदेश चल जाइतिली हेले मो मनटा कहीं तम पई बहुत हाई पई हला जेन के फेरिची सीधा तम ठिकना पर एठी चली आछी आई नो डार्लिंग मो बिना तमे रही पारिबो नाही पिए हला परे टोटल देशर सब जाक दायित्व मो मुंडे नो टाइम डार्लिंग तमे एते काम करछो अथच मो पई किछ करबनी अरे तम पे नॉट डूइंग ताउ कहा पे डूइंग आम सुजनपुर रे 2-3टा सुलभ शौचालय खोला तार क्लिनिक दायित्व तमर ओके थैंक यू डार्लिंग हेले से शौचालय कॉन्ट्रैक्ट मो स्वामी को दो ओ यस व्हाई नॉट स्वामी सिंदूर हां ए आसा जाओ जे सामने जा कर नमस्कार व्हाट दिस इज योर स्वामी ओयो हे तुम को स्वामी भक्वा आगुर तो एपर सोल कर जा हारी मते इनसल्ट करथलु एबे पुनी बाही को मता सुसी सुबा करिया भाई एई परबो नहीं आई से गेट आउट मैन गेट आउट चंपा मु तते केते भलो पाउ नथली तुम प्रेमर शहर रे निया लगई देलु मो भलो पाइबार ताजमहल को भांगी चूरमार कर देलु काहे की प्रिया विक्रम तम जगह से जो टोकाटा जीतिक आसिला कौन ता नाटा जगन दास हाँ जगन दास जोटी देखियो खाली तारी नारे चर्चा आज तो मुख्यमंत्री मत पचारुले तमे जीति मुसीना मुख्यमंत्री होता छाड़ भाग्य खराब मु शुणी कौन ता हाथ में 10टा स्वाधीन एमएलए से जगनटा जदि आम पार्टी को चली आसता ना ताल तो चिंता नहीं से 10टा जाक एमएलए भी आमर तापर तो मिनिस्ट्री भांगिला राताराति नुआ मंत्रिमंडल गढ़ी मुहे बिची तेणु जेमिति हो से जगनटा को आम आड़ को टाण कौन है तुम मुंड ठीक अच्छी मु कहली नागाटा आम पार्टी लोक भितर अच्छी बाहर कर आण हेले तमे कौन कह से बाहर लोकटा को पार्टी भितर को नहीं आस किए से नागा बाहर को आसिले कौन ताड़ी पकेब भितर अच्छी थाऊ तमे आगे से जगन को किणवा व्यवस्था कर कौन कहल विषमर बाबू तमे पचारुच नागाटा किए अयो तुमको मंत्री करने आम मैंने की बाजे काम न करूँ किसी मन पड़नी एटा हला राजनीति एटी बंधु बांधव स्नेह प्रीति यार किछ मूल्य अच्छी सुन विक्रम मु आउ से गुंडा बदमाश मान को दया देखे बदनाम हवा को चाहेनी थरे जदि लोकों का आगे मोर निर्मल भावमूर्ति नष्ट हो ना ताला मुख्यमंत्री कौन लोके मते महानदी रे भसाई देबे अरे तमे मत कौन राजनीति शिखौच के विषमर बाबू फुली डंगा धरी माछ व्यवसाय करवा लोक आज जहाजर मालिक हेच खाली नागा और मो भली गुंडा और बदमाश लोक मान तमे कौन जान लुंगीटा को पाई कथा मारदी हाथ में भुजाली धरले सामना को जे आसुला साफ हो जाउतला सळाई विक्रमर ना सुनले इंस्पेक्टर छात्र ट्रेन छुटुला एक तो तमे भलो भाबरे जान हेले खदड़ पिंदी देई तमे मते भद्रलोक कर देइतला आ सेई दिनठू मु भुजाली आ फारसा छाड़ी देइतली हेले मन रख विश्वमर बाबू एई खदड़ खोल को फिंगी देई परिबी आ पूरी थरे से पुराना विक्रम ही जगन दास को हाणी परिबी बाई इलेक्शन करी एमएलए ही परिबी आ तापर जे तम सहित देखा सारे ये कौन
ତୁମେ ସେଇଟା କଥା ଛାଡ ସୁବଳି ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତମକୁ ଜଗନ କଥା ବୁଝିବାକୁ କହିଥିଲି, କଣ କଲ? ଜଗନ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍? କିଏ? ଆପଣ ପୁଅର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଧରିଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକା ମାଷ୍ଟର, ହଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ, ତାରି ପୁଅ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସେଇ ମାଷ୍ଟରର ପୁଅ ଇଏ? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ସେଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢେଇବ। ତମେ ଜଗନକୁ ଡାକ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ତାକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁଙ୍କର ପିଏ। କିଓ? ତାଙ୍କର କାଇଁ ପିଉଛ, ଆମର ପିଉ ନା? କଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା? କିଓ କହିବିନି? ମୁଁ ପଚାରୁ ତମେ କିଏ? ତମେ କହୁଛ ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କ ପିଏ? ଓହୋ ଏପିଏ ସେପିଏ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ସୁବୁଳି ଦାସ। ମୁଁ ବି ଜଗନ ବାବୁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ମିଷ୍ଟର ପ୍ରେମ କୁମାର। କୁଆଡେ ଆସିଛ? କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁ ହୁଁ। ଏମଏଲଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ବିଷୟରେ ପଠେଇଥିଲେ। ହଉ, ଫଲୋ ମି। ଭଣଜା, ସୁବୁଳି ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଥା ହେବେ। କୋଉ ସୁବଳି ବାବୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁବୁଳି ଦାସ ଆଜ୍ଞା। ହଉ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଇଏ ଏମଏଲଏ ହେଲା ପରେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆଁ? ଆଉ କଣ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ? ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା, ହଁ। ଅତୀତର ଗୋଟେ ଗୌରବ ଥିଲା, ହଁ। ଆମ କୋଣାର୍କ ହଁ। ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀ ଥିଲା, ସେମିତି ଓଡିଆ ପୁଅର ଗୋଟେ ହଉ ଥାଉ, ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କର, କାମଟା କଣ ଶୀଘ୍ର କୁହ। କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ 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 ଓହୋ, କଣ ରେକର୍ଡରେ ପିନ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଟିକେ 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 ହଉଛନ୍ତି ମ? କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? କଥା କଣ କି ସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମଏଲଏ ହେଲା ପରେ ହୁଁ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କଲେ, ହୁଁ। ବହୁତ ଜନପ୍ରିୟ ହେଲେ, ହୁଁ। ହେଲେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଘରେ ରହିବାଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିରାପତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁ ହୁଁ। ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଆଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ? ଖାଲି କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସାରଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ହଁ। ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବି କହୁଥିଲେ। କାଇଁ ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ପାରଳା ମହାରାଜା, ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ନା ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଭ୍ୟ ହେଇ ଏମିତି ଦେଶ ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ କରି ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓ ଓ, ତମ ପାର୍ଟିର ସିନା ଲାଭ ହବ, ହେଲେ ଆମେ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଜଏନ କଲେ ଆମର କଣ ଲାଭ ହବ? ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହଉଛି ସାରଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଲାସ ଟିଚର କରି ଦିଆଯିବ। ତାମାନେ ସାରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ସୁଜନପୁର ବଦଳି କରିଥିଲେ। ଆରେ ଏଇ ଭଣଜା, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ସୁଜନପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ତମକୁ ଏମଏଲଏ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଗଲେ 2 ଜଣ ମିକ୍ସିଂଟା ଭାରି ବଢିଆ ହବ। ଖାଲି ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବ୍ରିଫ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କଣ ଆଡଭାନ୍ସ ନା ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ? ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଆଡଭାନ୍ସ ପୁରା 5 ଲକ୍ଷ। ମାମା ଏ ବେଗଟା ରଖିଦେଇଥା। ଶୁଣ, ତମ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିବ କାଲି ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହବ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଭଣଜା, ଏ ଚକ୍ର କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି? କାଲି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ବୁଝିଯିବ। ନମସ୍କାର ଜଗନ ବାବୁ। ନମସ୍କାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶାର ଯେତେ ଖବର କାଗଜ ଅଛି ସବୁ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜଗନ ଦାସ, ସୁଜନପୁରର ସ୍ୱାଧୀନ ସଭ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆଉ ସେ ସମ୍ବାଦଟା ହେଲା ଜଗନ ବାବୁ ଆଜିଠୁ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ? ମୋ ବାପା ୟାଙ୍କ ପୁଅ କପି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି? ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏଇ ଟଙ୍କା କଣ ତମ ବାପାଙ୍କର ନା ଅଜାଙ୍କର? କାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା?
মতে যদি 5 লক্ষ টଙ୍କା দেই পাରୁଛ তাহলে ডকাୟତି କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି କେତେ ଟଙ୍କା ନିଜେ ନ ନେଇଥବ? ଆରେ ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ଏଇ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ 10 ନୂଆ ପଇସା ଦେଇଛ? ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେବେ ଛିଡା ହେଇଛ? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତମ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିଆ ନେତା ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ତମେ କଣ ଭାବିଛ এই দল বদল ঘোড়া বেপারে নিজকে বিক্রি করদেওয়া ପାଇଁ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ସାଜିଛି? ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଏଠିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବିଷ ଦେବି ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ? ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ତମ ଆଗରେ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଚୋର ଭଳି ବସିଛ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖବର କାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବେ, ତମ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇବେ, ବିଚ ବଜାରରେ ଟେକା ମାରି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିବ ଏ ଦେଶର ଶୋଇଥିବା ଜନତା ଥରେ ଜାଗିଲେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ନିଆଁ। ଆଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? କିରେ କଣ ହେଇଛି? କିରେ କଣ ହେଇଛି? କହୁନ କାହିଁକି? ମାମା କଣ ହେଇଛି? ବାପା କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? କୁଳାଙ୍ଗାର। ମଉସା କଣ ହେଇଛି? ମତେ କିଛି ପଚାରନି, ତମେ ତମ ମାଙ୍କୁ ପଚାର। ମା କଣ ହେଇଛି? ତୋ ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା କି ରେ ଜଗନ? ଶେଷରେ ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ହଟ ହଟା କଲୁ? ମୁଁ କଣ କଲି? ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ କଣ ଭାବିଥିଲି, ଶେଷରେ ତମେ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମତେ ସଫା ସଫା ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ତୁ ଏମଏଲଏ ହେଲୁ, ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ, ଆମ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ମୁଁ କଣ କଲି? କୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ କଥା ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କହିଲୁ? ଝିଅ? ମୁଁ କାଇଁ ନା ତ? ସେ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଗାଁଟା ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲାଣି। ତୋ ଦେହ ଛୁଁଛି ବୋଉ। ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି କୌଣସି ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁନି କି କାହାକୁ କେବେ କିଛି କଥା ଦେଇନି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତୁ ତ ତାକୁ କଥା ଦେଇନୁ, ସେ ଝିଅ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି? ମିଛ କଥା ବୋଉ, ଏକଦମ ମିଛ କଥା। ମିଛ କଥା? ମିଛ କଥା ନାଇଁ, ରହ। ସେ ଝିଅ ଏଇଠି ଅଛି, ଆର ଘର ଅଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ କହିଲୁ। ଡାକୁନୁ, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଡରିଛି କି? ଡାକ। ରାଧା ଗଲୁ, ସେ ଶୋଇବା ଘରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ବସିଛି ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଆଜି ସବୁ ଏଠି ଫଇସଲା ହେଇଯାଉ, ଯା। ରୁହ। ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ପୂଜା କଲି, ଶେଷରେ ମତେ ଏଇ ଅପବାଦ ଦେଲ। अरे पळचु करे सामनारे पड़ीगला बुद्धि हजिगला नहीं हौ आ देखिबो ए झियो तू कथा देई नथलु तू ताले एई झियो कथा कहतलु ना अच्छा ठीक अछि तू जदि कहू मु ताको आजी बाई जिबी अरे पागला ये बागर कथाटी कोन संगे संगे हे जिवो केते कोन जोगाड़ करियो पड़िबो तिथि बार नक्षत्र सब ठीक करा हबो ताले दिन बंधु नहीं 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 समुदी हाँ समुदी नाहककु डका जाऊ मंत्री विश्वंबर बाबू इस्तफा पर ओडिशा राजनीति रे मोड़ परिवर्तन विक्रम अरे ओडिशार भावी मुख्यमंत्री श्रीयुक्त विश्वंबर बाबू आपण हठात एठी कौन जगन दास को नहीं राताराती मुख्यमंत्री हवार स्वप्न एते शीघ्र भांगला विक्रम से दिन सही कथा पे तुम तुम पाखक आसी पारि नथिले विक्रम हेले आज आज मते परिस्थिति बाध्य कला आसीबा पे विश्वंबर बाबू मु भी सेदिन समिति एक परिस्थितिर समाधान पे तुम द्वारा ठिया होइथिली किंतु सेतबेले ना विक्रम मु मानुछि विक्रम मोर भूल होइछि जोथि पे आज एका मु नुहे आमे दुहे एमते समस्यार सम्मुखीन हिचु जोथुर रक्षा पाइबा सहज नुहे समस्त को निज मापकाठी तौलिबा को चेष्टा करनी विश्वंबर बाबू विक्रम जाने कौ लुहा को केते पानी दरकार विक्रम से समय और नहीं विक्रम जगन दास एबे विजिलेंस इनकम टैक्स सबुटी हमर असल रूप खोली दैछि एबे पुलिस कोन जनता मध्य हमक छाड़ीबेनी
जगन तू भाविच मत रास्ता को टाणी आनी निज आराम रे गादी रे बसबू मु तोते छाड़ीबिनी जगन मु तोते छाड़ीबिनी नाली नेली जरी सदी बाप अबे जगन এটা কি শাড়ি संबलपुरी शाड़ी সম্বলপুর শাড়ি তো মা এ শাড়ি পিন্ধিলে না তো পাটির কথা বাহারিবনি ନାଇଁ ମ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଓଡିଆ ସୁପର ଫାଇନ୍ ଧୋତି ତା ଭିତରେ ଦେଖଉନ ବାପା ଏ ଧୋତି ଦେଖିଲେ ନା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଇବ जगन को कही दब विक्रम भी हाथ में चूड़ी पिंधि अरे नागा कुआडे गला नागा नागा कौन मामा कौन भाविच मत आग थर बेले आउ थरे भूतई दब नाई नाई म अंध थरे बाड़ी हो जाए आउ तुम कथारे भूलिबी नहीं मां एते वर्ष भितर रोजगार करी मते किछि न देलु नाही तो मां पई साड़ी खंडे आनी देइछो तमे दान दो मो कोन देबी काहे कि मो पुओ को अपमान कौन से कहला से को बुढ़ा हे गेला देखिबो देखिबो दिन आसीबो मो पुओ एते लुगाई गदी देबो जे पिंजिया पे बेळ हबनी बाबू विक्रमासी राक्षस भलिया हानि पकेला बाबू
एते दिन एमन को डरुथब हाथ में टेंगा खंडे धरबार ताकत केवे आसब तुम तमें मैंने जिते दिन एमती काट हो छुड़ाईथब सेते दिन जाए राजनीति भितर गुंडागिरी चलथब देश में आतंक राज चलथब दुर्नीति व्यभिचार और धर्म ना जाति जाति भितर हणा कटा चलथब अरे से मु कौन स्वयं जगन्नाथ आसिले भी तुमको बंचई पारिब नहीं हॉस्पिटल नहीं चलो मौसा से दिन से मते फांसी कुंड पाखर फेरे आनी हेले आज मत बचे पार नहीं जगन 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 हे तुम्हारे कौन है जगन 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 राधा तुम कांदुच हेले मु खाली और आगुरी देखा चाहे सुजनपुर भाई मैंने अन्याय अत्याचार विरुद्ध में लड़ाई कर शपथ नौ देशर कोटी कोटी मनीष मान भर गोटे जगह सीना हजिजी तुम्हें मो भाया कोटी कोटी जगह या से दायित्व तुम मत कथा दियो राधा मत कथा दियो भाई मैंने भाई मैंने खंडी हाथ हाथ मिसई आतंक राज्य मूलपोच करने शपथ नि कुंडा मान को गादी हटाई शपथ नि समस्ते शपथ नि मत कथा दियो मत कथा दियो